CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, सिर्फ उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है। मुझे बिल्कुल याद है, ही वाज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहां फोन नहीं होता है, वहां से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पे चुप रहिए आप। আজ এক্সপেক্টরের শুরুতেই যার বক্তব্য শুনলেন তার নাম হচ্ছে সতপাল মালিক। এই সতপাল মালিক জম্মু কাশ্মীরের রাজ্যপাল ছিলেন, গোয়ার রাজ্যপাল ছিলেন, মেঘালয়ের রাজ্যপাল ছিলেন। এক কথায় তিনি নরেন্দ্র মোদীর একদম কিচেন ক্যাবিনেটের লোক, একদম ঘরের লোক। নরেন্দ্র মোদী তাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করতেন, পছন্দ করতেন, তাই বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল হিসেবে তাকে নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু এই সতপাল মালিক বিস্ফোরক হয়ে উঠলেন সম্প্রতি দ্য ওয়্যারের সাথে একটা ইন্টারভিউতে। দ্য ওয়্যারে করণ থাপারকে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে তিনি পুলওয়ামা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন। কি সেই মন্তব্য অনেকেই দেখেননি, কারণ টেলিভিশন এই ধরনের ইন্টারভিউ দেখায় না, এবং এই ভিডিওটির লিঙ্ক আমরা কিন্তু ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব। পুরো ভিডিওটি যারা দেখতে চান, 1 ঘন্টা 9 মিনিটের ইন্টারভিউ, এত বড় ভিডিও করা সম্ভব না, তাই পুরো ভিডিওর লিঙ্ক আমরা ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, আপনারা দেখে নিতে পারবেন যে সতপাল মালিক দ্য ওয়্যারের করণ থাপারকে কি বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। আজকে আমরা তার কয়েকটা টুকরো নিয়েই অনুষ্ঠান করব। শুরু করছি আজকের এক্স ফ্যাক্টর। নমস্কার, আদাব, আমি আপনাদের প্রবীর বিশ্বাস, আর আপনারা দেখতে শুরু করেছেন প্রত্যেক দিনের অভ্যেস মতো এনকে ডিজিটালের নতুন অনুষ্ঠান এক্স ফ্যাক্টর। এই বিশ্বজোড়া বাঙালির আওয়াজ এনকে ডিজিটাল আজ সারা ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে পৃথিবীর আঙিনায় পৌঁছেছে আপনাদের আনুকূল্যে, তাই আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। শুরু করছি আজকের এক্স ফ্যাক্টর। কি দেখুন, সতপাল মালিক বিজেপির একদম ঘরের লোক বলা যায়, বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদীর অত্যন্ত পছন্দের লোক। তাকে বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল করা হয়েছিল, তিনি জম্মু কাশ্মীরের রাজ্যপালও ছিলেন। তিনি যে সময় জম্মু কাশ্মীরের রাজ্যপাল ছিলেন সেই সময়ই পুলওয়ামা কাণ্ডটা ঘটে, এবং এই পুলওয়ামা কাণ্ড কেন ঘটেছে, কি বৃত্তান্ত, সেটা কিন্তু এতদিন ধামাচাপা পড়েছিল। 2019-এর 13ই মে পর্যন্ত, মানে 2রা মে থেকে মার্জনা করবেন, 2রা ফেব্রুয়ারি থেকে 13ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত লাগাতার 11 বার সরকারের কাছে ইনফরমেশন ছিল যে এরকম একটা উগ্রপন্থী কার্যকলাপ ঘটতে পারে। তারপরেও সরকারের কোনো হেলদোল ছিল না। কেন ছিল না সেটা খোলাসা করেছেন সতপাল মালিক, সেটাও আমরা দেখাবো আপনাদেরকে। কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে জম্মু কাশ্মীরের মতন একখানা সেন্সিটিভ এলাকা, একটা মানে অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ এলাকা, অত্যন্ত মানে ভয়ের এলাকা, উগ্রপন্থীদের স্বর্গরাজ্য, সেইখানে 78টা কনভয় নিয়ে কেন একটা সেনাবাহিনী যাবে? যখন বারবার করে সেনাবাহিনী তখনকার মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের কাছে আবেদন করেছেন যে আমাদের একটা বিমান দিন, 5টা বিমান দিন, আমরা সেনাদের শিফট করব, রাজনাথ সিংয়ের দপ্তর শিফট করেনি। কেন করেনি, কি কারণে করেনি, কেন সেনারা মরেছে, সব বলেছেন সতপাল মালিক। আর এই ইন্টারভিউ টেলিভিশন আপনাদের দেখাবে না, টেলিভিশন দেখাবে না, কিছু ইউটিউব চ্যানেল দেখাচ্ছে, বাংলায় তো কেউ দেখাইনি, আমরাই প্রথম আপনাদের কাছে তুলে আনছি সতপাল মালিকের সেই ইন্টারভিউ। এবং একটা কারণ আছে যে ইউটিউবে একটা ভিডিও থেকে কপি করে আর একটা ভিডিও নেওয়া যায় না। আমরা দ্য ওয়্যারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে 4 মিনিটের দেখানোর অনুমতি পেয়েছি। 4 মিনিট 9 সেকেন্ডের একটি ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবো, এবং এইটা দেখার পর আমরা আপনাদেরকে প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আসুন আগে দেখিনি সতপাল মালিক কি বলেছেন করণ থাপারকে দ্য ওয়্যারের সাংবাদিক। CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था ये? आपसे? ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे,
होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव, यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे में मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है, और उन्होंने कहा और इसके बारे में चुप रहो। मैं ये बोल भी चुका था 1-2 चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज है, वो हमें बोलने दो। मैं कहा ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ है कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी, और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे में चुप रहो। इन अदर वर्ड्स, डोंट लेट पीपल नो वी मेड अ मिस्टेक। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं, तो वो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। उन्होंने कहा सतपाल भाई ये मत कहो। So what you're saying, मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान, एग्जैक्टली, एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। But you said 2 very important things. जी। The Prime Minister knew because you had told him ये हमारी गलती के कारण हुआ है। मुझे बिल्कुल याद है, ही वॉज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहां फोन नहीं होता है। वहां से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पे चुप रहिए आप। और डोभाल साहब ने भी कहा चुप रहिए। हाँ, चुप रहिए। In an interview to a YouTube channel, जी। you said that the route was not properly sanitized, security was not ऑफ proper. कोर्स इट वाज नॉट। पूरे रूट में 8-10 लिंक रोड मिलती हैं, इन स्पेसिफिकली इन दैट एरिया। एक भी जगह जहां वो मिलती है वहां दैट शुड बी मैन्ड बाय सम जिप्सी और समथिंग, सो दैट नो बडी कैन एंटर दैट रूट। नथिंग वाज डन। जो भी लिंक रोड थे वो अनमैन्ड, ऑल ऑफ देम। कितने ऑलमोस्ट लिंक रोड थे आपको पता है? अराउंड 8-10। 8-9 लिंक रोड जी, वो अनमैन्ड। अनमैन्ड। दिस इज अ ह्यूज सिक्योरिटी लैप्स। दिस ऑल्सो आई टोल्ड देम, मगर दिस वाज आवर लैप्स, बिकॉज हम तो लूप में थे नहीं, सीआरपीएफ वाज डूइंग ऑन देयर ओन। इन योर यूट्यूब इंटरव्यू आपने कहा यहाँ पे इनकॉम्पिटेंस थी, यहाँ पे लापरवाही थी। किसकी इनकॉम्पिटेंस, किसकी लापरवाही? ये होम मिनिस्ट्री की थी और उनके जो सीआरपीएफ के लोग हैं उनकी, दोनों की। दोनों की। सीआरपीएफ एंड होम मिनिस्ट्री। एंड होम मिनिस्ट्री केम अंडर राजनाथ सिंह। अब whosoever was there, I don't know. He was Rajnath Singh. And that means the buck stops with Rajnath Singh, who is home minister. Of course. He carries the blame. If I was a home minister, I would have carried the blame. If you were home minister after this, would you have resigned? Pardon? If you were home minister after this, would you have resigned? वो तो सबका अलग अलग। लेकिन आप अपना बताइए। मैं तो छोड़ देता। छोड़ देते। After Pulwama happened, it was a great tragedy in the life of nation. 40 valuable jawans were sacrificed due to our incompetence. आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज कही थी 3-4 मिनट पहले। आपने कहा था कि आपको एकदम पता लग गया जब प्रधानमंत्री साहब और डोभाल साहब ने आपको कहा कि इसके बारे में चुप रहो, that they were planning to blame Pakistan because they felt it would help their election chances. Was Pakistan or Pakistani militants or Pakistani tanzeems actually responsible, or did we make that up? The amount of explosive was provided to that fellow that cannot be done internally. That was Pakistan only who arranged it. But the shameful thing was on our part also. मैं भी गलती मानता हूँ कि we could not locate, a car was running around in the villages with that kind of उतनी सारा विस्फोटक लेके घूम रहा। लगभग 300 किलो कहा गया अखबारों में। हाँ, बहुत, वो पूरी गाड़ी भरी हुई थी। और ये गाड़ी कश्मीर के गांव में और कश्मीर के रास्तों पे रनिंग अराउंड उसी एरिया में घूम रही थी। कितने दिनों के लिए?
मेरा ख्याल है 10-12 दिन तो थी। 10-12 दिन के लिए जी। a car loaded with 300 kilos Yes, of yes, RDX yes. was traveling around the villages and roads of Kashmir and no one knew. No one knew, no one intercepted. Well, this is a terrible intelligence failure as well. 100%. 100%. So we have a security lapse, Yes. which is that convoy, the roads not being manned, and then an intelligence lapse as well. Yes. So the incompetence is the incompetence of the Indian system. Yes, yes. अब हाँ कह रहे हैं. हाँ, मैं भी जिम्मेवार हूँ उसके लिए, because I was the head of the state at that point of time. The whole Indian system failed, Everybody failed in that case. from the home minister down. Everybody. দেখলেন সতপাল মালিকের বিস্ফোরক ইন্টারভিউ? কোনো টেলিভিশন চ্যানেল দেখায়নি, কোনো খবরের কাগজে হেডলাইন নেই, কিন্তু সতপাল মালিক, যিনি তখনকার রাজ্যপাল ছিলেন জম্মু কাশ্মীরের, তিনি পরিষ্কার করে বলছেন, তিনি বলছেন যে সেনাবাহিনী চেয়েছিল বিমান, তাদেরকে বিমান দেওয়া হয়নি। এক, তিনি বলছেন যে একটি গাড়ি 300 কিলো বিস্ফোরক নিয়ে 10-15 দিন ধরে জম্মুর রাস্তায় গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ালো, কারুর নজরে এলো না। যে রাস্তা দিয়ে বিমান দেয়নি ঠিক আছে, যে রাস্তা দিয়ে 78টা গাড়ির কনভয় যাচ্ছে 14ই ফেব্রুয়ারির দিন, সেই রাস্তাগুলোর নিয়ম অনুযায়ী যে হাইওয়ের মধ্যে মেশে আশেপাশের রাস্তা, এরকম 8-10টা আশেপাশের রাস্তা যেগুলোকে বন্ধ করা হয়নি, স্যানিটাইজ করা হয়নি। অর্থাৎ সেনাবাহিনী যখন যাবে, তাদের যখন গাড়িগুলো চলবে, তখন তাদের কনভয়েতে যাতে অন্য কেউ ঢুকে না পড়ে, তার জন্য যে রাস্তাগুলো হাইওয়ে থেকে বিভিন্ন দিকে চলে গেছে, এরকম 8-10টি রাস্তা বন্ধ করার কথা ছিল, বন্ধ হয়নি। এবং 2রা ফেব্রুয়ারি থেকে লাগাতার 11 বার সরকারকে কিন্তু ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে যে 14 তারিখে বড় ঘটনা ঘটতে পারে। 13 তারিখ রাত্রেও এটা করা হয়েছে, তাও কিন্তু সরকারের কাছে কোনো রকম হেলদোল ছিল না। কার্যত সরকার এই সেনাদের মরতে দিয়েছে, একদম স্পেসিফিক্যালি বলছি। কারণ সরকারের কাছে খবর ছিল উগ্রপন্থী হামলা হবে, সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছিল যে 5টি বিমান দিন, আমরা সেনাদের নিয়ে যাব। সরকারের কাছে সব রকম খবর ছিল, গলিগুলো বন্ধ করার কথা ছিল, কোনোটাই সরকার করেনি, সেনাদেরকে মরতে দেওয়া হয়েছে। একটা গলি থেকে একটা গাড়ি বেরিয়ে এসে একটা সেনার বাসে ধাক্কা মারে এবং তাতে 40 জনের প্রাণ হারায়। এবং যখন প্রাণ হারায়, সেদিনের ঘটনাটা কি? যখন প্রাণ হারায়, তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী তিনি জিম করবেট অভয়ারণ্যে গিয়ে শুটিং করছিলেন, সতপাল মালিক বলছেন। এবং তিনি এটাও বলছেন যে সতপাল মালিক তাকে ফোন করার চেষ্টা করেছিলেন, ফোনে পাননি। এবং এই প্রধানমন্ত্রী ওখান থেকে বেরিয়ে এসে কোনো ধাবা থেকে ফোন করেছেন। আমাদের প্রশ্ন আছে এখানে, প্রধানমন্ত্রী ধাবা থেকে ফোন করবেন? প্রধানমন্ত্রীর সাথে যারা যান তাদের কি কোনো রকম ফোন থাকে না? প্রধানমন্ত্রী শুনেছি ফোন ব্যবহার করেন না, কিন্তু তার যারা আশেপাশে থাকেন তারা কি কেউ ফোন ব্যবহার করেন না? ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এই ঘটনা যখন প্রধানমন্ত্রী জানতে চান, তখন সতপাল মালিক বলেন যে ঘটনাটা অত্যন্ত দুঃখজনক, এটা আমাদের ভুলের জন্যই হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কি উত্তর দিয়েছেন জানেন? চুপ রহো, চুপ করে থাকো, এই বিষয়ে কোনো কথা বলবে না, এই বিষয়ে যা বলার আমরা বলবো। শুধু প্রধানমন্ত্রী না, বলেছেন অজিত দোভাল, আমাদের সুরক্ষা সচিব, তিনিও বলেছেন চুপ করো। কেন চুপ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল সতপাল মালিককে? কেন 4 বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরেও এখনো পুলওয়ামা তদন্ত শেষ হলো না? জানতে চাইবেন না আপনি? এবং যখন ঘটনাটা ঘটছে, 3টে 3:30 নাগাদ ঘটনাটা ঘটেছে, তারপরেও 4 ঘন্টা প্রধানমন্ত্রী শুটিং করেছেন। এবং সেই সময় মন কি বাত বলে একটি অনুষ্ঠান হচ্ছিল, সেই মন কি বাতে প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে যিনি ইন্টারভিউ নিচ্ছেন তিনি তো বিদেশের লোক, তার সাথে কথা আমি বলছিলাম, আমি হিন্দিতে বলছিলাম, আর তার কানে একটি চিপ লাগানো ছিল, সেই চিপের মাধ্যমে তিনি ইংরেজিতে শুনছিলেন। আমি হিন্দিতে বলছি, তিনি ইংরেজিতে বুঝতে পারছিলেন। ভাবুন, এই চিপ লাগানো আছে কানে, অথচ একটা ফোন নেই। বিশ্বাস করা যায়? প্রধানমন্ত্রীর আচরণ কিন্তু সন্দেহের ঊর্ধ্বে না। রাজনাথ সিং তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আচরণ সন্দেহের ঊর্ধ্বে না। অজিত দোভাল সুরক্ষা সচিব, তার আচরণ সন্দেহের ঊর্ধ্বে না। তাই কি ধামাচাপা দেওয়া হলো? আর ধামাচাপা দেওয়ার স্টাইলটাও দেখুন কত সুন্দর। আচ্ছা, বলছি সেগুলো একটা ছোট্ট বিরতির পর।
ধামাচাপা দেওয়া স্টাইল হলো কি, প্রধানমন্ত্রী রেগে গেলেন, পুলওয়ামার মতন ঘটনা ঘটেছে, সেনাদের জন্য তার প্রাণ নিবেদিত, তিনি কি করলেন, সঙ্গে সঙ্গে বালাকোটের মতন একখানা চিত্রনাট্য তৈরি করলেন। বালাকোটে আক্রমণ করা হলো এবং কেউ বলে কাক মরেছে, কেউ বলে বাড়ি ভেঙেছে, কি হয়েছে আমরা জানি না, নিশ্চয়ই ভালো কিছু হয়েছে ভারতের পক্ষে। যাই হোক, বালাকোটে তিনি আক্রমণ শানালেন। পাকিস্তানকে মোস্ট ফেভার্ড নেশন তকমা দিয়েছিল ভারতবর্ষ, অর্থাৎ সবচেয়ে পছন্দের দেশ তকমা দিয়েছিল ভারতবর্ষ, সেটা তিনি উইথড্র করলেন, রাষ্ট্রদূত তুলে নিলেন, অনেক কিছু হলো। এবং তারপরে তিনি মেট্রো করে, মেট্রো মানে মেট্রো ট্রেনে করে তিনি দিল্লিতে ঘুরে বেড়ালেন, বুক ফুলিয়ে 56 ইঞ্চি। এইসব দেখিয়ে পুরো পুলওয়ামার ঘটনাটা চেপে দেওয়া হলো। তখন বালাকোট 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 এই নিয়ে আমাদের বিরাট হইচই চলছে সমস্ত মিডিয়া জুড়ে। কিন্তু পুলওয়ামা কেন ঘটলো, এই প্রশ্নটা কিন্তু ঢাকা পড়ে গেল। এই প্রশ্ন ঢাকা পড়েনি, প্যান্ডোরার বক্স খুলে দিয়েছেন সতপাল মালিক। তিনি কিন্তু ওপেন করে দিয়েছেন আবার পুলওয়ামাতে একদম কোট আনকোট বলছেন সরকারের গাফিলতি ছিল। এবং করণ থাপারের প্রশ্নের জবাবে, একটা প্রশ্নের জবাবে তিনি বলছেন যে, করণ থাপার যখন তাকে জিজ্ঞাসা করছেন যে তাহলে কি এটা সরকার আগে থেকেই জানতো যে পুরো ঘটনাটা পাকিস্তানের দিকে ঘুরে যাবে আর আমরা নির্বাচনের ফায়দা নেব, সতপাল মালিক হেসে বলছেন হ্যাঁ ঠিক তাই। তাহলে বুঝুন, এই বিহার, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশের এই গোবলীয় রাজ্যে যারা গরুকে পুজো করে, গরুর নামে অন্ধ, সেই রাজ্যগুলোকে কেমন বোকা বানালো এই 40টা মানুষের প্রাণকে উৎসর্গ করে। এই 40টা মানুষের প্রাণ যেত না যদি 5টা হেলিকপ্টার পাওয়া যেত, 5টা বিমান পাওয়া যেত। অথচ আমাদের প্রধানমন্ত্রীর জন্য 8,000 কোটি টাকার দুটো বিমান। প্রধানমন্ত্রী একা যাওয়া আসা করবে, নিশ্চয়ই তার নিরাপত্তার দরকার আছে, সেনার নিরাপত্তার দরকার নেই। যারা বৈদেশিক শত্রু থেকে আমাদেরকে রক্ষা করছে তাদের নিরাপত্তার দায় কি প্রধানমন্ত্রীর বর্তায় না? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং তৎকালীন বর্তায় না? কেন 5টা বিমান দেওয়া গেল না? কথায় কথায় আমাদের নেতা মন্ত্রীরা তো বিমানে চাপেন। এই যে অমিত শাহ বাঁকুড়ায় এলেন, তিনি এলেন কাদের বিমানে? সেই বিএসএফ এর বিমানে করে। রাজনৈতিক সভা করতে আসছেন আর বিমান চাপছেন সরকারি। এটা যদি তিনি করতে পারেন তাহলে সেনাদের জন্য সেদিন 5টা বিমান অ্যালার্ট করা যেত না। কেন যেত না বলছি, মানে যাওয়াটা উচিত ছিল এই কারণে 2 তারিখ থেকে 13 তারিখ লাগাতার ইনফরমেশন এসছে সরকারের কাছে যে পুলওয়ামার একটা ঘটনা ঘটতে পারে, সাবধান হয়ে যান। সরকার সাবধান হয়নি জেনে বুঝে, সেনাদের শহীদ হতে দিয়েছে জেনে বুঝে। এবং সেনাদের শহীদ হওয়ার পর এই যে বালাকোট কাণ্ড ঘটানো হলো, এই বালাকোট কাণ্ড ঘটিয়ে মোদিকে একটা বিরাট ইমেজ তৈরি করে দেওয়া হলো। এই মোদি 56 ইঞ্চির মোদি, তিনি রাস্তাঘাটে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ান, মুসলমানদের সাথে ট্রেনে সফর করেন, ইত্যাদি ইত্যাদি দেখানো হলো। চাপা পড়ে গেল পুলওয়ামা। কিন্তু 2024 আসতে না আসতেই এই পুলওয়ামা কিন্তু আবার বেরিয়ে পড়েছে। এবং এই নিয়ে কংগ্রেস কিন্তু বেশ রণংদেহী। সুপ্রিয়া শ্রীনেট কি বলেছেন আসুন সেটা একবার দেখে নিন। पुलवामा को लेकर हमेशा से कुछ चीजें संशय के घेरे में रही हैं। 300 किलो आरडीएक्स कैसे आ गया, विमान से क्यों नहीं ले जाने दिया गया, जो रोड था, जो मेन रोड जिस पर यह काफिला जा रहा था, आर्टीरियल रोड्स को बंद क्यों नहीं किया गया, इतना इंटेलिजेंस इनपुट था, जैश की धमकी थी, उसके बावजूद भी सड़क से क्यों लेकर गए, और इस जांच का क्या हो रहा है। ये सारी चीजें संशय के घेरे में थी, अगाए बगाए इस पर चर्चा भी हो जाती थी। ईश्वर जाने असलियत क्या है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत निजी मामला है और मैं ये डिस्क्लेमर के साथ कहती हूं क्योंकि ये उन 40 जाबाजों की तस्वीर है जिनकी शहादत हुई और अब पता चलता है कि शहादत जो है वो सरकार की लापरवाही के कारण हुई। और इसमें जो दूसरी लाइन है उसमें जो पहले व्यक्ति हैं पंकज त्रिपाठी जी, वो मेरे गृह क्षेत्र महाराजगंज से आते हैं और उनकी शहादत के वक्त जब मैं उनके घर गई थी तो मैंने वहां पर उनके पिता को, उनकी गर्भवती पत्नी को और उनके छोटे से बच्चे को बिलखते हुए देखा है। तो मेरे लिए यह मामला बहुत निजी है, ईश्वर जाने इसका सत्य क्या है, लेकिन जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा है उसने पूरे देश को सकते में डाल दिया है, पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। क्योंकि सत्यपाल मलिक जी, जैसा कि जयराम जी ने कहा या पवन जी ने कहा, यह कोई आम साधारण व्यक्ति नहीं है।
ये जम्मू कश्मीर के 2019 के गवर्नर राज्यपाल थे जब ये हमला हुआ। ये गोवा के राज्यपाल रहे, ये मेघालय के राज्यपाल रहे, बिहार के राज्यपाल रहे और इनकी काफी निकटता, ये विश्वास पात्र थे प्रधानमंत्री का। फर्स्ट नेम टर्म पर इन लोगों की बातें होती हैं और ये वो बात कह रहे हैं, इस बात की पुष्टि ये कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं कि एक बार 2019 14 फरवरी को याद करिए। 3:15 बजे ये हमला हुआ, खबर आई लखनऊ में प्रियंका गांधी जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रभारी उत्तर प्रदेश ईस्ट बनकर गई थी, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करी। राहुल गांधी जी का एक भोज था G20 राजनयिकों के साथ, उन्होंने वो कैंसिल किया। लेकिन आपको पता है कि हमले के 2 घंटे बाद भी अमित शाह जी ने रैली करी और प्रधानमंत्री मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड शूट कर रहे थे। और यह शूट रुका नहीं, यह शूट शाम को लगभग 7 बजे तक चलता रहा, जिसके बाद सत्यपाल मलिक जी का यह कहना है कि उन्होंने सत्यपाल मलिक जी को फोन किया और पूछा क्या हुआ, और जब गवर्नर ने असलियत से उनको वाकिफ कराया कि यह हमारी लापरवाही के चलते, यह हमारी नाकामी है, एक गवर्नर को कहा गया तुम चुप रहो। और एक बार नहीं, उनको बार बार चुप रहने की धमकी दी गई और यह भी साथ में कहा गया अगर तुम कश्मीर पर बोले, इस मामले पर बोले तो मैं तुमसे मिलूंगा नहीं। यह सच जानना जरूरी है। और जैसा कि आपने इसमें देखा, जो हमने वीडियो चलाया था, 2500 सीआरपीएफ के जवानों को जम्मू से श्रीनगर जाना था, 5 विमान की दरख्वास्त करी गई थी, उसको तत्कालीन गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रिजेक्ट किया था। और यही सच अगर यह ना होता तो यह आतंकी जो साजिश थी यह नाकाम हो जाती। कुछ ज्वलंत सवाल हैं और यह सवाल आपके सामने इस मंच से उठाने जरूरी हैं। सीआरपीएफ के जवानों को हवाई रास्ते से क्यों नहीं ले जाया गया? मोदी सरकार ने उनको एयरक्राफ्ट देने की अनुमति क्यों नहीं दी? यह पहला सवाल है और इस सवाल का जवाब आज देश मांग रहा है, क्योंकि देश स्तब्ध है। ये 40 परिवार आज जानना चाहते हैं कि उनका जवान बेटा, उनका पति, उनका पिता क्यों शहीद हुआ, उसको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया? जैश की धमकी को, जैश-ए मोहम्मद जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, यह दूसरा सवाल है, उसकी धमकी को नजरअंदाज क्यों किया गया? और बाकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2 जनवरी 2019 से लेकर 13 जनवरी 2019 के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि ऐसा एक आतंकी हमला हो सकता है, और उसके बावजूद भी 78 गाड़ियों के काफिले को, ये 1 या 2 गाड़ियां नहीं जा रही थी, सीआरपीएफ की 78 गाड़ियों के काफिले को सड़क के माध्यम से जम्मू से श्रीनगर ले जाया जा रहा था जब अवंतीपुरा पुलवामा में यह कांड हुआ। क्यों इंटेलिजेंस इनपुट्स को और क्यों जैश की धमकी को नजरअंदाज किया गया? तीसरा और बहुत बड़ा सवाल, और यह सवाल सब लोग पूछते हैं, 300 किलो आरडीएक्स से भरा एक गाड़ी टक्कर मारती है एक बस को और वहां पे स्वाहा हो जाता है सब। 300 किलो आरडीएक्स बॉर्डर एरिया में आई कैसे? और जो गाड़ी उसको लेकर आई वो एक आर्टीरियल रोड से मेन रोड तक कैसे आने दी गई? पूरा सैनिटाइजेशन होता है रोड का। और आज ये सवाल है कि क्या हमारे सैनिकों की जान इतनी सस्ती है कि वहां पर कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था? यह तीसरा बड़ा सवाल है। और उसी से एक सवाल जुड़ा भी है, पुलवामा की जांच का क्या हो रहा है? 4 साल बीत गए पुलवामा को, 2019 14 फरवरी को हुआ था, हम 15 अप्रैल 2023 में बात कर रहे हैं, इस जांच का क्या हुआ? সুপ্রিয়া শ্রীনেট যে প্রশ্নগুলো করেছেন সেই প্রশ্নগুলোই আমরা সরকারের কাছে রাখতে চাই। কেন 5টা বিমান দেওয়া গেল না? কার নির্দেশে এই বিমানগুলোকে আটকে দেওয়া হলো? কেন 2 তারিখ থেকে 13 তারিখ পর্যন্ত লাগাতার খবর থাকা সত্ত্বেও 14 তারিখে 78টা গাড়ির কনভয় নিয়ে সেনাকে সড়ক পথে যেতে হলো? যদি সড়ক পথে যেতে হলোই, তাহলে সেই রাস্তাগুলো যে অলিগলিতে এসে মিশেছে সেই গলিগুলোকে বন্ধ কেন করা হলো না? একটা গাড়ি 10-15 দিন ধরে লাগাতার জম্মু কাশ্মীরের গ্রামে শহরে ঘুরে বেড়ালো 300 কিলো আরডিএক্স নিয়ে, কারণ নজরে পড়লো না কেন? এই এতগুলো প্রশ্নের জবাব কিন্তু এবার দিতে হবে। এর আগের নির্বাচন যেভাবে আপনি পুলওয়ামা দিয়ে পার করেছিলেন, এবার পুলওয়ামাই না আপনাদেরকে সেই নির্বাচনের ওপারে পাঠিয়ে দেয়।
আমাদের পাশে এসে যারা দাঁড়াচ্ছেন তাদের ধন্যবাদ, যারা জয়েন করছেন তাদেরও ধন্যবাদ, এবং আমাদের পাশে এসে যারা দাঁড়াতে যান সরাসরি আমাকে ফোন করুন 9830075869 এই নম্বরে। আমি বলে দেবো কোন পথে কিভাবে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতে পারেন। আজ এই পর্যন্ত, সকলে ভালো থাকবেন, নমস্কার।